نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آج کے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے دو عدد پہلیاں ہیں اور ایک پہلی ہے ایک مینڈک لگائے نعرہ چلتے جاؤ. لکھنا ہے آپ لوگوں نے چیٹ پہ, ٹھیک ہے؟ ایک مینڈک لگائے نعرہ چلتے جاؤ بڑھتے جاؤ نہ تھکو نہ رکو. مس رومانہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے بالکل. اب کل تو کر اگلی سکے، آج تو فائدے خوش اٹھاتے ہونے ہیں نا. دیں۔ ان کو ہنٹ دیں مخرج ہے یا کیا ہے وہ؟ کلاک بھی نہیں لکھ رہی ہے. دیکھیں, نہیں ہم اس میں مثال کو سمجھیں گے بھی نا. پہلی بات یہ تھی کہ اس کے اندر چلتا جائے اور بڑھتا جائے, تو چلتا جائے اور بڑھتا جائے سے کون سی صفت سمجھ میں آئی ہے دراصل یہ بتائیں. داد کی ہے نا وہ, قالت چلتا رکتی بھی نہیں آواز اور چلتی بھی جاتی ہے ساتھ. یعنی چلتا جائے یعنی استطالت ریخا. اوکے, رکھا ہوا ہے استطالت اس میں. چلتا جائے مطلب رکھاوٹ. اس کے اندر رخاوا ہے, اور بڑھتا جائے اس کا مطلب اس کے اندر استطالہ ہے. استعمال ہے. نہ تھکو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمس نہیں ہے, جہر ہے اس کے اندر. نہ رکو یعنی کہ دوبارہ رخاوا. لیکن یہاں پہ مینڈک کہاں سے آیا؟ دیکھیں آپ کے پاس مینڈک یہ جس کی طرف سے مائک سے شور آ رہا ہے نا وہ پلیز کریں. بالکل صحیح مس بول رہا کہ مینڈک کو ضفدع کہتے ہیں, اور مینڈک کی اپنی شکل جو ہے یعنی موٹا سا ہوتا ہے دیکھنے میں, تو اس کو اس سے تشبیہ دے کر, اور مینڈک کو چونکہ عربک میں ضفدع کہا جاتا ہے اور یہ بھی ضاد سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے یہاں پہ یہ لگایا. اوکے, دوسری پہلی جس رومانہ آپ نے لکھنا نہیں ہے, چیٹنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک آوارہ دو گھر والا کبھی نظر آئے کبھی چھپ جائے. دوبارہ پہلے ریپیٹ کریں, آواز نہیں آئی. اوکے, ایک آوارہ دو گھر والا کبھی نظر آئے کبھی چھپ جائے. ہاں, نائلہ کا جواب صحیح لگ رہا ہے مجھے. نون اور میم دونوں ہی ہیں, یعنی ان دونوں کے مخرج اپنی اپنی جگہ ہونٹ اور لسان کے ساتھ ساتھ ان ناک بھی جو ہے ان کا مخرج ہے, اور کبھی نظر آئے کبھی چھپ جائے, جیسے کبھی ادغام ہو جاتا ہے کبھی اس میں اخفا ہو جاتا ہے اس کے اندر. ویری گڈ. تو آج کی یہ پہلی اور ہمارا آج کی صفت. پھر آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج صفت سسٹر واقعہ نون میم تو میم نہیں. شدید ہونا. آپ نے پہلی میں کہا کہ کبھی نظر آئے کبھی چھپ جائے, چھپتا تو صرف نون ہے, میم تو نہیں چھپتا. میم کدھر چھپتا ہے؟ اخفا شفتی میم کے ساتھ بھی ہوتی ہے نا. لیکن چھپتا تو نہیں ہے, میم اپنے مخرج سے تو ادا ہوتا ہے. اخفا شفتی میں آپ کیا کرتی ہیں؟ ہونٹوں کو نرمی سے ملاتے ہیں. تو پھر وہ باقی طرف چلا جاتا ہے نا. ہم میم کو پورا پراپر طریقے سے میم کے ساتھ نہیں پڑھتے. میم بند ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے وہ اخفا پھر کس نے کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو چھپایا ہی نہیں تو پھر تو میم مشددہ ہو جائے گی. ادغام اور اخفاء شفتی میں فرق ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, اوکے چلیے جی. اچھا, کل کی بھی جو ہماری پہلیاں تھیں, اگر اس میں بھی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کہ یہ کہاں سے اس کے اندر آ گیا تو بھی پوچھ سکتا ہے. اس سے صفات میں کلیئرٹی پیدا ہوگی آپ لوگوں کے ذہن میں, کیونکہ ہر صفت کو بڑے اہتمام سے سوچ کے جو ہے نا اس کی پہلی بنائی الحمدللہ. سسٹر زارا کہہ رہی تھی سسٹر واقعہ کیسی کیوٹ کیوٹ پہیلیاں بناتی ہیں. اگر اس کو دوبارہ سے کر دیا جائے, پہلیوں کو دوبارہ سے. اچھا, بیچ میدان سے نکل کر پھیلتا جائے, شور مچا کر خاموش کراتا جائے. مگر جس نے کل جواب دے دیا ہے وہ نہ لکھیں, جو نئے لوگ ہیں وہ لکھیں.
हाँ, ताकि मतलब सबके जहन में बात क्लियर हो ना इसमें। अब ये शीन बीच मैदान से निकलता है तो क्या मतलब है बीच मैदान से? शीन हाँ, बात मिडिल ऑफ सही है द आपकी, मिडिल हाँ ऑफ द मिडिल टंग, ऑफ वेरी गुड। अखरज बीच में है सबसे। और फैलता जाए, आवाज तपस्या फैल तपस्या तफश्शुर, वेरी गुड। तफश और वो शोर मचा के खामोश कराए, क्या मतलब है इसका? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब निकाल रही है ना, जैसे कि करके जो सब लोगों को खामोश कराया जाता है। खामोश कराते हैं। माशाल्लाह। ओके, इसी तरीके से हमारी क्या थी, भारी जिस्म बजा के सीटी, चलता जाए थकता जाए। सौद तो सौद तो सौद नहीं, अच्छा सौद सौद क्यों? तो तो सौद क्यों नहीं? ओके, वेरी गुड। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तो जो है वो थकता नहीं है, यानी तो के अंदर सिफत हम्स नहीं है, उसमें अच्छा सांस नहीं निकलती। सौद के अंदर क्या है, वो थक हम जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि उसके अंदर हम्स है। ओके। और मोटा जिस्म यानी कि जाहिर है कि उसके अंदर इतबाक भी चलिए है और इस्तेआला भी है, बात। और सफीर में पाया जाता है, इसलिए सीटी भी है इसके अंदर। चलता जाए यानी इसके अंदर दिखावा है। ओके, आगे और कौन सी थी? मोटा हूं पर इतना नहीं, रुक क्या था आगे, मैं भूल गई। मोटा हूं पर इतना नहीं, रुकता नहीं पर उछल जाता हूं मैं काफ भूल गई। काफ जी जी काफ था आ ना? है काफ 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 हाँ, उछल जाता। उछल जाता है। और तो फिर मुस्तारिया में से एक ऐसा ये वाहिद लेटर है जो उछल जाता है, और ये इस मुस्तालिया में आता है, इतबाक में नहीं आता। ओके। हम्म एक घर के दो दरवाजे, जिसमें रहते थे 4 बच्चे, 3 घुल मिल जाए, एक बैठा आहें भरे। मीम वाव बा और शफतान हरूफ जो बा शफतान के बता लेटर्स। हाँ, बता लेकिन आहें मीम भरने वाव बा वाला कौन है? हाँ दो चश्मे हाँ नहीं, आहें कौन भरेगा? जब फा मीम, देखिए पा नहीं नहीं, देखिए होंठ है ना, ये दो, फा जैसे यहाँ पे है, ये दो होंठ, ठीक है। ये दो दरवाजे हो गए, इसमें रहते थे बच्चे 4। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से आपके पास बा, मीम और वाव नजर आती है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में जो है ये फिर भी घुल मिल जाते हैं, यानी वाव के लिए आपके यहाँ से होंठ गोल हो जाते हैं, बा और मीम भी आपस में होंठ होंठ का ही मिलना होता है, लेकिन फा का मखरज जो है वो डिफरेंट है। तो फा का जो मखरज डिफरेंट है, इस वजह से कहा कि ये अकेला बैठे हैं। आहें भरे, आहें भरने से मुराद क्या थी कि ये हम्स वाला लेटर है, सांस निकलती है इसके अंदर। ओके। और वो तो बहुत आसान था कि एक सुरंग में रहते क्या थे वो वाले, वो फातिमा मैंने आसान था आपको हरूफ। है पहलिया। अब ठीक है, मेरा से ये कंप्लीट हो गई, रिकॉर्डिंग में है सिर्फ काफिया ये रिकॉर्डिंग में है बिल्कुल है रिकॉर्डिंग में। कल के ओके फिर उसको आराम से लिख सकते हैं सुन के आप मिस रुमाना, आप ये जो है ना भेज ही दीजिएगा ना लेसन ग्रुप में पहेलियां, सब लिखना चाहते हैं तो फिर वो उसी से देख के लिख लीजिएगा अपने पास। ठीक। ओके, सुभान अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम देखते हैं काफी ज्यादा टाइम हमारा हो चुका है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको बेहतर तरीके से नून के गुन्ने के हवाले से पढ़ेंगे। वैसे आप लोग जानते हैं कि गुन्ना जो है वो मीम शद और नून शद के ऊपर होने वाला गुन्ना जो होता है वो लेवल 1 का गुन्ना होता है, यानी मीम और नून के अंदर ही। इसको मैं लिख ही देती हूँ, कर ही देती हूँ इसको, शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखें आज हमने क्या पढ़ना है कि गुन्ना, ये गुन्ना किस में पाया जाता है? ये गुन्ना पाया जाता है सिर्फ 2 लेटर्स में, नून और मीम में। तो नून और मीम में जो गुन्ना पाया जाता है इसके लेवल्स होते हैं, और इनके 5 मरातब हैं, 5 लेवल्स हैं। जो लेवल 1 यानी हाईएस्ट लेवल जिसको कहा जाएगा, यानी लेवल 1 जो आप कहेंगे, मर्तबा ऊला कहेंगे, वो क्या है कि जब इन दोनों लेटर्स के ऊपर मुशद्दद हो, शद आई हो, चाहे वो किसी भी वजह से आई हो।
जो वजूहात है वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन आप बस ये समझ लें किसी भी वजह से इन दो लेटर्स पे इनकी असली शद हो, जैसे अन्ना होती है या इन्ना होती है, लेकिन इसके अलावा ये सुम्मा है, तो ये किसी और वजह से नहीं आई, ये हमेशा से ऐसे ही थे ये वर्ड्स। लेकिन बाज़ औक़ात जो शद आती है वो इदगाम की वजह से आ रही होती है। लेकिन बहरहाल जब भी आपने शद देखनी है तो समझना क्या है कि इसमें हाईएस्ट लेवल का गुन्ना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इस वक्त जो है जबान इन दोनों के मखरज पे ही होगी, ठीक है। यानी मखरज क्या होगा, मखरज इस वक्त नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के बाद मखरज जो है वो नून और मीम ही होगा। जबकि हम जब सेकंड लेवल देखते हैं तो सेकंड लेवल में हमारे पास आने वाला गुन्ना इदगाम नाकिस का होता है। इदगाम नाकिस सिर्फ नून के साथ होता है, यानी नून के रूल में आता है। उस वक्त कंडीशन क्या होती है कि जैसे नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद आपके पास आने वाला हर्फ या हो या वाव हो, तो इस कंडीशन में जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जैसे म्यू या मैं यकूलू। तो इस वक्त आपका जो मखरज होता है वो कहाँ पे चला जाता है, हम इस वक्त नून के मखरज पे नहीं होते। यानी अब ये दूसरा घर, जैसे कहा था कि एक आवारा दो घर वाला, तो ये जो दूसरा घर है उसका यानी गुन्ना, उसकी नाक जो है वो उस घर से हमें शो हो रहा होता है, उसकी आवाज आ रही होती है। लेकिन इस कंडीशन में हमारी जो जबान होती है वो उस वक्त, एक सेकेंड, उस वक्त जो है मैं यकूलू के वक्त हमारी जो जबान है वो उस वक्त कहाँ होती है, उस वक्त हमारी जबान जो है वो या के मखरज पे होती है, ठीक है। या वाव के वक्त हमारी जो जबान है उसका मखरज क्या होता है, न्यू वाली यन पे वाव के ऊपर हमारी जबान होती है और आवाज गुन्ने की नाक से आ रही होती है। ये था हमारा सेकंड लेवल। थर्ड लेवल क्या होता है, थर्ड लेवल में हमारे पास जो गुन्ना होता है वो होता है इख्फा। चाहे इख्फा हकीकी हो, यानी इख्फा हकीकी से मुराद नून साकिन के बाद जिन लेटर्स पे हम इख्फा करते हैं या तनवीन के बाद जिन लेटर्स के ऊपर हम इख्फा करते हैं वो इख्फा इसमें शामिल होते हैं। इख्फा शफवी यानी मीम के बाद जब आपके पास बा आ जाती है तो क्या होता है, इख्फा शफवी होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास जो गुन्ना कहलाएगा वो थर्ड लेवल का कहलाएगा। और इसके अलावा इकलाब, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद आपके पास लेटर बा आ रहा होता है तो हम इकलाब करते हैं। तो इस कंडीशन में भी गुन्ना कौन से लेवल का होगा, थर्ड लेवल पे, ठीक है। इन सब इख्फा हो या इगलाब हो, इसमें हम नून का मखरज इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसमें हम नून का मखरज इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इसका मखरज भी क्या कह रही थी मैं, इस वक्त भी हम आगे वाले हर्फ के मखरज पे होते हैं जैसे इख्फा में होता है। आगे हमारे पास आ जाती है इजहार। इजहार के लेवल पे फोर्थ लेवल हमारा क्या है, इजहार। इजहार कब होता है, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद दो जबर, दो जेर या दो पेश के बाद अगर हरूफ हल्की आ जाएं तो हम इजहार करते हैं इस वक्त भी। और जब मीम के बाद मीम या बा के अलावा कोई हरूफ आ जाए तो हम इजहार करते हैं। मीम के बाद मीम या बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो हम इजहार करते हैं। तो इस वक्त भी गुन्ना हो रहा होता है, उस वक्त भी गुन्ना हो रहा होता है। क्यों गुन्ना हो रहा होता है,
اس لیے کہ غنہ میم اور بعد کی لازمی صفت میں سے ہے. یہ لازمی صفت جو ہوتی ہے وہ کسی حال میں ڈراپ نہیں ہوتی. کسی کا مائک کھلا ہے جس میں سے صرف ہوا آ رہی ہے. تو میم اور نون کا جو صفت لازمہ میں غنہ شامل ہے اور یہ کسی بھی حال میں ڈراپ نہیں ہوتی. ہاں ان کی شدت یا ان کی ٹائمنگز میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری کون سا غنہ ہوتا ہے؟ وہ حرکت والی نون اور حرکت والی میم پر ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ جب ہم نون کی زبر زیر پیش پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی غنہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا غنہ بہت کم دیر کا اور بہت کم اسٹرینتھ کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں فیل بھی نہیں ہوتی، فیلنگ ہی نہیں آتی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یعنی جب نون کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، یا میم کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو اس میں غنہ موجود ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے موجود؟ یعنی جیسے ہی آپ اس کے مخرج پہ جاتے ہیں آپ کی آواز کا کچھ حصہ ناک میں چلا ہی جاتا ہے اور وہ وہاں سے یعنی جتنی جیسے بات ہے تو جیسے ہی آپ مخرج کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کا غنہ ریلیز ہو جاتا ہے، آپ ختم ہو جاتا ہے، وہ غنہ موجود نہیں رہتا. لیکن جیسے آپ مخرج پہ گئے تھے اس غنہ اس میں موجود تھا، یا واو مدہ یا مدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ جیسے ہم نون شد یا میم شد پہ گئے ہیں تو پھر ہم جو الف مدہ ہے، واو مدہ ہے یا مدہ ہے اس وقت ان کو بغیر غننے کے ادا کریں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی بات؟ تو آج ہم یہ اپنا لیسن پڑھیں گے. ہمارا لیسن ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.